السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا un cours de grammaire اللي هي la phrase déclarative. donc من 5e année هما les élèves يشوفوا la phrase déclarative اللي هي الجملة الإخبارية. علاش نحكوا عليها دوك؟ لأنه في لو تكست إكسبليكاتيف نحتاجو بزاف دي phrase déclarative. نشوفوا في لو سيبور اللي هو في لا باج 18. ندون لهم هذا البتي باراغراف هذا ونسطروا لهم على اون فراز في التكست. لي لا فراز سولينيي دون لو تكست de quel type de phrase s'agit-il. donc لو كنشوفوا لا فراز هنا il commence par majuscule et se termine par un point. كما عودنا لينا دائما لا فراز كي commence par majuscule et termine par un point نسموها une phrase déclarative. donc في la phrase déclarative كاين deux phrases. كاين une phrase affirmative et phrase négative. donc شافوها ثاني من 5e année اللي هي la phrase affirmative. la forme affirmative هي la phrase كي تكون تأكيدية. كنقول لك l'école peut aussi jouer ce rôle. donc هذه جملة إخبارية مؤكدة نقدروا نقولوا. العكس لا فورم نيجاتيف وشنو هي؟ النفي. يعني سي on n'informe pas la population. هنا هذه لا فراز كيفاش راهي؟ n'informe pas. donc جملة إخبارية صح لكن فيها النفي. donc la phrase déclarative en général on utilise une phrase déclarative pour déclarer quelque chose. يعني باش نخبر عن حاجة. raconter un événement باش نحكوا على حدث معين. ou pour donner son avis يعني ولا باش نمدوا رأينا. la phrase déclarative commence par une majuscule et se termine par un point. كما قلنا تبدأ بالماجسكول تخلص بنقطة. pour affirmer quelque chose on peut exprimer son accord. on utilise des phrases à la forme affirmative يعني جمل مؤكدة. pour nier يعني باش العكس تاع مؤكدة يعني نفي. ولا pour exprimer son désaccord يعني ولا عدم الموافقة on utilise des phrases à la forme كيفاش négative اللي هي النفي. نروحو نشوفو باش نحولو une phrase affirmative la forme négative. pour passer de la forme affirmative à la forme négative on utilise les mots suivants. قبل الverbe avant le verbe on utilise ne ولا ان apostrophe. كيفاش نخيروا بيناتهم؟ يعني ne généralement هي نستعملوها لكن اذا كان الفيرب يبدا بان فويل نستعملوا ان apostrophe. وشنو هو لو فويل؟ كيما الاي هنا سيتا فويل. كيما الاو اكسون هنايا فويل لازم نديروا الاكسون في بلاصه الاو. الا او دونك هذو كاع دي فويل نستعملوا الان apostrophe قبلهم. وبعد الفيرب واش نزيدو؟ اما pas اما plus jamais rien et personne. donc هذا واش نقدروا نزيدو. exemple je n'aime pas les sucriers. je n'aime plus les sodas. je n'ai jamais aimé les frites. je n'aime rien à part les fruits. je n'ai entendu personne. donc هذا هما لي مو اللي يجوا مورا الفيرب بعد ما نستعملوا ثاني ne ولا ان apostrophe قبل الفيرب تاعنا. exemple لو كان هذه نفس لا فراز l'école peut aussi jouer ce rôle. donc هذه affirmative. لو كان نحبوها نيجاتيف وش نقولوا؟ l'école هذا هو الفيرب peut ne peut ونزيدوا واحدة من هذون par exemple jamais ne peut jamais jouer ce rôle. ولا l'école ne peut pas jouer ce rôle. donc هذه ولا ne l'école ne peut plus jouer ce rôle. donc هذا هما l'utilisation تاع هذون لي مو باش نرجعوا لا phrase affirmative تاعنا négatif.
نروحو l'exercice نخيرو واحد. Recopie les phrases déclaratives. Donc, elles ont des phrases déclaratives. ونحدو فيهم si elles sont à la forme affirmative ou la négative. La première phrase. Chaque soir, nous prenons une douche. Affirmative ou la négative? Affirmative. علاش؟ parce que le verbe هنا ماهوش في la négation. Il ne faut jamais arriver en retard. Négative. Ne jamais. Troisième phrase. Il n'oublie jamais son rendez-vous chez le dentiste. Négative. Un apostrophe, parce que qu'il y a un voyelle O, et on a utilisé après le verbe jamais. Ne jamais. Ancêtre du savon de Marseille, le savon d'Alpini en Syrie il y a plus de 3000 ans, non 3000 ans يعني 3000 سنة ملي اكتشفوا هذا الصابون. Affirmatif ولا négatif? Affirmatif. Nous devons nous brosser les dents après chaque repas. Affirmative. Mon petit frère fait sa toilette avant de prendre son petit déjeuner. Affirmative. Le deuxième exercice. Réponds à la forme négative en utilisant واحدة من هذون, soit ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais. As-tu déjà, donc قال لك اعطيني la réponse على هذون les questions بصح بالنفي. هو la correction. La première phrase. As-tu déjà pris des cours de piano? Non. Je n'ai jamais. N'ai jamais pris de cours de piano. As-tu aimé le dessin animé Les Mignons? Non. Je n'ai pas aimé. Donc, un apostrophe pas. Est-ce que ton père fume toujours? Non. Il ne fume plus. Ne plus. Ou le verbe هذا هو. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Non. Je ne peux rien faire. Donc عندنا هنا ne و rien وين بعد الفيرب peut. هذا هو en général الكور تاعنا فيما يتعلق بلا phrase déclarative.